I witajcie, ja jestem Hebi, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Alan Wake'a. I w tym odcinku już chyba myślę, że wychodzimy z tej kopalni. Tak, kopalnia srebra. No, kopnij te drzwi. Z buta wjeżdżam jednym strzałem, wyłamuję zamek, czy... Jakoś tak. Nie mam iść do góry, czy... Chyba nie do góry. To nawet tam nie będę szedł, bo nie ma po co. Tak szczerze, dostanę się do punktu widokowego na Mirror Peak. Jeruna, nie mógł wcześniej napisać? Klan ptaków się rozpadł. Okej. Bardziej jarałbym się, jakby niedźwiedzie tu były. Wiesz, nie, chociaż pewnie byłyby bardzo... bardzo... Kurde, szukam jakiegoś takiego sposobu, żeby nie przeklnąć. No ale co tam. Oh, great. Another cable car. Just great. Jak teraz się coś stanie i spadniemy, to będzie to przewidywalne w ciul. I... O, patrzcie na to linę. Jak przyświecę, to jest taki pasek. No to jest fajne. Lubię tę zabawę światłem w tej grze. Okej, ale przez ptaki mogę być atakowany, bo to nie jest taki zaś trudny przeciwnik. Ale te ptaki spadają jak... Dobra, na razie świeć na nich po prostu. Wiem, że te gnoje będą się czaiły. A nie, chyba też się rozpadły. Same się rozwiązały. No tak. Ja chciałem w to strzelić. No tak. Klasyka gatunku. Nie chcę korzystać z tej strzelby. Ale niestety muszę. Jestem zmuszony. O ciur, skądś ty się tu wzięła, ciurcio? Shit. W wagoniku. Okej, mamy naboje do rewolweru, to... Aha. Dobra, to na szczęście mogłem tu wrócić. Znaczy, czy wiem, czy to takie ważne akurat, żeby tu wrócić po to. Never mind. Tu coś czuję, że jak wezmę. Okej, myślałem, że jak wezmę, to się pojawi nagle milion ich. Jak to zwykle bywa. Coś tu jeszcze jest. Dobra. Pozabijani. Dobra, idziemy. Bo ta Alice na nas czeka. Tu już trochę się zabawiliśmy, bo już szliśmy przez tę opuszczoną wioskę, plus później ten głaz będzie się na mnie toczył. Takie...
A, zniknęli, bo wszedłem do światła. Więc git. Tu się pojawił. Albo za mną. Nie? To nawet dobrze. Gdzie ty idziesz? Tam masz iść. Ja wiem, że on się pewnie zaraz zacznie zrywać czy coś. Oczywiście musiał się zatrzymać na środku. Aha. Wiesz co, szczerze... No to nie chciało mi się... bawić strzelanie z tego pistoletu. Okej, tu jest skarb. Gdzieś... On mi mówi, żebym szedł tutaj. Tutaj. Tam. A no faktycznie jest to coś. No i do tej rakietnicy jest trochę tego. Nie powiem. Cieszy mnie to niezmiernie. Bo na Final Fight będzie więcej amunicji, więcej wszystkiego. Mod na Cold Lake. No to jest chyba ten cały porywacz. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale. Do góry? O, Rachel. Ale byś to popchnął. Kurde, nikt tak nie popycha jak ty. If you know what I mean. Dobra, muszę skończyć z tymi dziadowskimi żartami i zająć się poważnym komentowaniem, ponieważ gra jest poważna, to ja też powinienem być. Bo inaczej to nie ma sensu. To mnie kawa. Ale where I must go? Where I should go? Może tak. Przez ruiny w góry. Oczywiście Alan nie umie się wspinać. Dobra, jestem ślepy. O nie. Tylko nie piwnice. Piwnice to też w grach. O, Tom. I curse you, Thomas Zane. Przeklinam cię, Tomasie, z... Tęsknię za tobą. CW Zane. You talk to me on TV. I miss you, Tom. Did you write this? Nie wiem, kto to napisał. Ale pewnie ta babcia. Ta babcia jest tą... Oczywiście. Nie mogło być za prosto, tak? Musi coś się walić na łeb. Ale dobra, mam jeszcze taką fajną ciekawostkę, że w poprzednim odcinku mówiłem właśnie o euro, że... W sumie...
Dobra, i zostaliśmy sami, przyjacielu. No dobra, może nie do końca. No okej, i ładnie. No to jednak te flary się na coś innego, znaczy ta rakietnica się na coś innego przydała. Ale ja nie narzekam. Ja nie narzekam, mi się to podoba, ja to nawet lubię. Bo jednak po coś ta amunicja musi być, tak? Po coś ona musi być, a jak nie do zabijania wrogów, to ja nie wiem, na co ona jest. Czekajcie, bo tam jest kawa. A ja ją chcę. I pewnie wyskoczy za mną milion wrogów. To się zdziwiłem, szczerze powiedziawszy, tak? Myślałem, że faktycznie coś na mnie wyskoczy od tyłu. I że to nie będzie przyjemne doświadczenie. No ale jak ktoś mówi, każde doświadczenie czegoś uczy. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Pewnie łódź. Ale my mamy się dostać do... I was close now. I had to get there fast. Wake budzi się w klinice. I dreaded what I would find. Nie wiem, czy Wake budzi się w klinice, to jest takie... Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry! Please, wait! The boss didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear, I didn't know! We don't have his wife! We don't know where she is! She's probably drowned! We just said we had her to make him play ball, you see? They get him writing for us! No? Ta babcia. Nie, to widocznie skończyliśmy odcinek. Czy muzyczka się fajna włączyła? Taka trochę różowa pantera. Nie wiem, czy mi się skojarzyło. End of episode 3. Koniec odcinka 3. Previously on Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife! We don't know where she is! Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Odcinek 4. Prawda. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go.
I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Ktoś tu idzie. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Gdzie mnie zaprowadzisz? This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Już sobie mógłbym uciec. No nie, bo winda jeszcze. Ale on cały czas chodzi w tym samym. Wpadł do wody 2 razy. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you. Ale zresztą odebrali mi and wszystko. dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped, and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. No tak. Nawet napić się nie dadzą. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. No nie wszystko. Co? I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Mogę już uciec? Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering... Czemu nie spytał, czy znaleźli ciało? Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy.
It's part of the I illness. let him After talk. all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Ale to by było ciekawy plot Let's twist. go inside. Czy no może nie plot twist, ale ciekawe zakończenie, jeśli by właśnie na końcu się okazało, że on faktycznie ma tę schizofrenię, a ona faktycznie nie utonęła. Trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Czy to jest żubr? Scary, scary, scary. Emerson. Co to się I'm a dzieje, real niepewne? bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay, okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve Get him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No zależy od jakiej gry. Serio muszę wysłuchiwać tutaj wszystkiego, co on mówi? Coś czuję, że tu ciemność Come, wbije Alan, this way. i Now, zrobi z nich you might marionetki. have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Daj, nie krym. A to są ci... Romanticism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place Night off the Springs, face of the ten earth. program. And these two are the Anderson brothers, Odin i Thor. Odin and Tor. They had a, how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in Jeśli chodzi o tego advanced Tora, stages of dementia. o którym myślę, no They're to well chory cared się for, pisze. TLC and Jeśli all chodzi that, o there's Tyra, nothing more that can be done. to nie wiem. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was Twórczość Tomasa Zena, jego asystent. clearing up. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or Dobra, not, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Got any booze on you?
No. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own Dobra, formula. to było na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Medicine clears Więc jeśli your film wam się head spodobał, right zostawcie up. łapkę w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, to będziecie mi prowadzić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się spodobał, chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Więc cześć i do usłyszenia.